सन 1920। जरा तसव्वुर कीजिए, एक फातिह जनरल एक शहर पर कब्जा करता है और अपनी फतह का ऐलान किसी जिंदा इंसान के सामने नहीं बल्कि एक कब्र के सामने करता है। पहली आलमी जंग खत्म हो चुकी थी। सदियों से अरब दुनिया की मुहाफिज सल्तनत उस्मानिया टूटकर बिखर चुकी थी और अब दमिश्क फ्रांस के कदमों के नीचे था। फ्रांसीसी फौज के कमांडर ने शहर पर कब्जा करने के बाद पहला हुक्म दिया, तुम्हें मस्जिद का रास्ता पाता है, तुम्हें वहां ले चलो अभी। जैसा हुक्म जनाब। मुझे एक मज़ार पर ले चलो। शहर के मरकज में उमवी मस्जिद के दामन में एक छोटा सा मज़ार था। वहां पहुंचकर जनरल ने फौजी गुरूर और तकब्बुर के साथ कब्र को ठोकर मारी और कहा, उठो, हम वापस आ गए हैं। मेरी यहाँ मौजूदगी इस बात का सबूत है कि सलीब ने हिलाल को शिकस्त दे दी है। ये कब्र 700 साल से ज़्यादा पुरानी थी। सवाल ये है, आखिर इसमें कौन दफन था कि यूरोप का एक फातिह जनरल अपनी जीत का पैगाम सबसे पहले इसी को देना चाहता था। वो कौन था जिसके नाम से सदियों बाद भी दुनिया की बड़ी ताकतें खौफ खाती थीं? अगर आप समझते हैं ये सिर्फ एक तारीखी वाक़या है तो आप गलत हैं। ये कहानी है एक नज़रिए की, एक किरदार की और उस शख्स की जिसने तारीख का धारा मोड़ दिया। ये कहानी है अल मलिकुन नासिर अबुल मुजफ्फर सलाहुद्दीन व दुनिया यूसुफ बिन अय्यूब की, जिसे दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। अगर आप तारीख को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि उससे सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं बल्कि आज का आईना भी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को समझने के लिए हमें उस दौर को समझना होगा जिसमें उन्होंने आँख खोली। ये वो ज़माना था जब उम्मत मुस्लिमा सिर्फ किताबों में मौजूद थी। हकीकत में मुसलमान दुनिया बिखरी हुई, कमज़ोर और आपस में एक दूसरे की दुश्मन थी। सलाहुद्दीन की पैदाइश से तकरीबन 40 साल पहले 1099 में यूरोप से आने वाले सलीबियों ने मुसलमानों को तारीख का सबसे बड़ा ज़ख्म दिया। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा कर लिया। ये सिर्फ एक शहर की शिकस्त नहीं थी, ये पूरी मुस्लिम तहज़ीब की तौहीन थी। जब सलीबी शहर में दाखिल हुए तो ऐसा कत्लेआम किया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि सलीबी इतने ताकतवर कैसे थे। असल सवाल ये है, मुसलमान इतने कमज़ोर क्यों थे? और जवाब तल्ख मगर सच्चा था। तफरीक़ा, बाहमी दुश्मनी, इक़्तिदार की हवस। मुसलमान इतने बटे हुए थे कि यूरोप से आने वाली चंद हज़ार की फ़ौज उनके मुक़द्दस तरीन शहर पर काबिज़ हो गई और वो देखते रह गए। अगर आपको लगता है कि ये हालात आज से मिलते जुलते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि अंजाम में एक बहुत बड़ा सबक छुपा है। मुसलमानों की सरजमीन पर सलीबी रियासतें कायम हो गईं। किंगडम ऑफ यरूशलम, काउंटी ऑफ तराबलस, प्रिंसिपैलिटी ऑफ अंताकिया, काउंटी ऑफ इडेसा। इनके पास इत्तेहाद था, वाज़ेह मकसद था और एक दुश्मन था। जबकि मुसलमान हुक्मरान एक दूसरे के खिलाफ यहाँ तक कि सलीबियों से भी मदद लेते थे। यही वजह थी कि सलीबी कामयाब हुए और इसी अंधेरे में एक रोशनी नमूदार हुई। मोसिल के अमीर इमादुद्दीन ज़िंगी, वो समझ गए थे कि सलीबियों को शिकस्त देने का वाहिद रास्ता इत्तेहाद है। 1144 में उन्होंने सलीबी रियासत इडेसा फतह कर ली। 50 साल बाद ये मुसलमानों की सबसे बड़ी कामयाबी थी, लेकिन वो अपना मिशन मुकम्मल करने से पहले कत्ल कर दिए गए। अब ये जिम्मेदारी उनके बेटे के कंधों पर आ गई। नूरुद्दीन ज़िंगी, एक आदिल, दीनदार और बावकार हुक्मरान, जिसने हलब और दमिश्क को मुत्तहिद किया और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी को एक अवामी तहरीक बना दिया। इसी नूरुद्दीन की फ़ौज में एक नौजवान कुर्द सिपाही शामिल था, यूसुफ बिन अय्यूब। न कोई शहज़ादा, न अमीरज़ादा, बस एक फ़ौजी ख़ानदान का बेटा जिसे इल्म, कुरान, हदीस और तारीख़ से मोहब्बत थी। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यही नौजवान आगे चलकर तारीख़ बदल देगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक आम सिपाही सुल्तान कैसे बनता है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि असल कहानी अब शुरू हो रही है। सलाहुद्दीन की ज़िंदगी का रुख न दमिश्क से बदला, न बैतुल मुक़द्दस से। ये कहानी शुरू होती है मिस्र से। 12वीं सदी का मिस्र इंतशार का शिकार था।
فاطمی خلافت صرف نام کی رہ گئی تھی۔ خلیفہ ایک مہرہ تھا اور اصل طاقت وزیروں کے ہاتھ میں تھی۔ اسی کمزوری پر صلیبیوں کی بھی نظر تھی اور نور الدین زنگی کی بھی۔ نور الدین جانتے تھے کہ اگر مصر صلیبیوں کے ہاتھ چلا گیا تو بیت المقدس ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے اپنی سب سے بڑی چال چلی۔ انہوں نے اسد الدین شیرکو کو مصر بھیجا اور اس کے ساتھ اس کے بھتیجے صلاح الدین کو۔ اگلے 5 سال مصر ایک جنگی میدان بنا رہا۔ یہیں صلاح الدین نے اپنی عسکری صلاحیت ثابت کی۔ 1169 میں شیرکو کامیاب ہو کر فاطمی خلیفہ کے وزیر بنے، لیکن صرف 2 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور دربار نے صلاح الدین کو وزیر بنا دیا، یہ سمجھ کر کہ یہ نوجوان آسانی سے قابو میں آ جائے گا۔ یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ صلاح الدین نے خاموشی سے اپنی جڑیں مضبوط کیں اور 1171 میں قاہرہ کی جامع مسجد میں جمعے کے خطبے کے دوران ایک تاریخی لمحہ آیا۔ 200 سال بعد پہلی بار فاطمی خلیفہ کے بجائے عباسی خلیفہ کا نام لیا گیا۔ یہ فاطمی خلافت کا خاتمہ تھا۔ مصر صلاح الدین کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اصل جنگ اب شروع ہوگی تو آپ درست سوچ رہے ہیں۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد شام میں ایک بار پھر انتشار پھیل گیا۔ صلاح الدین کے سامنے 2 راستے تھے، مصر میں بیٹھ کر اپنی حکومت مضبوط کریں یا آگے بڑھ کر مسلمانوں کو متحد کریں۔ انہوں نے سب سے مشکل راستہ چنا۔ اگلے 12 سال انہوں نے صلیبیوں سے زیادہ اپنے ہی مسلمانوں کو ایک پرچم کے نیچے لانے میں لگا دیے۔ ان پر الزامات لگے، قاتلانہ حملے ہوئے، حشاشین نے کئی بار انہیں قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ آخرکار 1186 تک مصر، دمشق اور حلب ایک سلطنت بن چکے تھے۔ اب وقت آ چکا تھا 88 سال کا حساب لینے کا، اور وہ غلطی جس کا صلاح الدین کو انتظار تھا آخرکار صلیبیوں سے ہو گئی۔ رینالڈ آف شاتیان، اس کی بدعہدی اور حرکتوں نے جنگ کو ناگزیر بنا دیا۔ 1187 میں صلاح الدین نے جہاد کا اعلان کیا، اور پھر آیا 4 جولائی 1187، جنگ حطین۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ فیصلہ تھا۔ پیاس، گرمی اور حکمت عملی نے صلیبی فوج کی کمر توڑ دی۔ شام تک ان کا تقریباً صفایا ہو چکا تھا، اور پھر 2 ہفتے بعد 2 اکتوبر 1187 بیت المقدس آزاد ہو گیا۔ نہ قتل عام، نہ انتقام۔ صلاح الدین نے عام معافی کا اعلان کیا۔ یہ صرف فوجی فتح نہیں تھی، یہ اخلاقی فتح تھی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج کی دنیا کو ایسے کردار کی ضرورت نہیں تو دوبارہ سوچئے۔ صلاح الدین ایوبی 1193 میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پیچھے چھوڑ گئے صرف 1 دینار اور چند درہم، نہ خزانے، نہ محلات، صرف کردار، عدل اور عظمت۔ اور شاید اسی لیے 700 سال بعد بھی ایک فاتح جنریل ان کی قبر پر آ کر اپنی فتح کا اعلان کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید حقیقی، طاقتور اور سبق آموز تاریخ آپ تک پہنچتی رہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔